زي ملكوتاو مصحفي لما عالت ندوري بقدامي حساب زي مالتي سلازي انتاي زبل حتى خنملسينا مالتي مصحف قدس منيو ወይ ከአንታይ ዝብል መለኮታዊ ምዃኑ ክርኤና ማለት እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ብርግጽ ሓደ መጽሐፊ ነገር ግን ከአ ተራ መጽሐፍ አይኮነን ሓደ መለኮታዊ መጽሐፊ እዚ ከአ ካብ ኩሎም ኣብ ገጽ ምድሪ ዘለው መጽሐፍቲ ፍሉይ ይገው መለኮታዊ መጽሐፊ እዚ ከአ ካብ ኩሎም ኣብ ገጽ ምድሪ ዘለው መጽሐፍቲ ፍሉይ ይገብሮ እዚ ከአ መጽሐፍ ቅዱስ ካብ ኩሎም ኣብ ገጽ ምድሪ ዘለው መጽሐፍቲ ፍሉይ ይገብሮ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን መለለይኡ እዚ ማለት እዩ መጽሐፍ ቅዱስ መለኮታዊ ስለዝኾነ እሱ እትናቱ ቀንዲ መለለይ ካብ ኩሎም መጽሐፍቲ ፍሉይ ዝገብሮ ንኣብነት معدنات على مش كلنا نفلت إنا معدنات على استفلالي معدنات زو معدنات زيهم كا بتيناتهم كبريم زفلتوا مالتي كم تخبراتهم كا اتدرجهم بو يفلتوا ورقي برور كتقصروهم تخليهم بزحات على قال استفلالي معدنات على مالتي كبر أقداس زخونه كبر زخونه الصوت كبراتو ناتو ملالي مالتي ناي مصحف قدس ملالي خا ملكوتاو مخاني مصحف قدس ملكوتاو مصحفي سلازي زخا ناتو ملالي مالتي سلازي نحسب كلنا نمار كلنا نفلت كلنا مجمرتا فلي مصحف مخانو ملكوتاو مخانو كنفلطو بتعمي اقداسي كم ترى مصحف مانتي كاين ريو مالتي مانتان كيتقمنا عنان هيوت كخننا اتو زلو بركات دما ابي هيوتنا مانتي كفصم كخيل أو هيوتنا كلك كخيل ناي مصحف قدس ملكوتاونت ويدما ناتو فلينت اتناتو موديل تاك بالكالت ناتو ملكعتنا ناتو فلينت مالتيو كنفلطو بتاع اقداسي اسخا ملكوت ناتو فلينت مالتيو كنفلطو بتاع اقداسي اسخا ملكوتاوي يوما كم دما مصحف قدس ملكوتاو مخانو كاب كلهم كالوت مصحفتو بكل غبرو فلين بكل نغارو فلين ملكوتاو እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን መለኮታው ማለት ታይ ማለት እስከ ምናልባሽ ዘይን ፈልጠኹን ሁሉ ስለንኽእል መለኮታው ዝብል ክንሪዮ በሐንሳብ ኮይና መለኮታው ዝብል መለኮታው ማለት ካብ አምላክ ዝመፀ ናይ አምላክ ባህሪ ዘለዎ ወይ ምስ አምላክ ዝተኣሳሰር ነገር ማለት እዩ በሐፂሩ መለኮታው ዝብል ቃል ምንጩ ካብ አምላክ ዝኾነ ካብ ሰብ ካብ ምድሪ ዘይኮነ ማለት ምድራዊ ይኮነን ካብ ገጽ ምድሪ ይኮነን ምድራዊ ዘይኮነ ካብ ሰብ ዘይኮነ በቀጥታ ካብ አምላክ ዝምንጭ ወይ ከዓ ዝነቅል ማለት እዩ ካብ አምላክ ይመበግ ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ክሪያ ከለና አሕዋተይ መጀመርታ ሓሳብና ክመፀና ዘለዎ መለኮታዊት ምዃኑ መለኮታዊ መጽሐፍ ምዃኑ ፍሉይ መጽሐፍ ምዃኑ ክንፈልጥ ብጣዕሚ አገዳሲ ምክንያቱ ከምኡ ከዓ ስለ ዝኾነ ነገር ከምትናቱ መንነት ክትፈልጦ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ ይኹን ከምትናቱ መንነት ጌርካ ክትፈልጦ ሰብ መንነቱ ብልክዕ ሰብ መንነቱ እንድሕር ፈሊጥካኻ ናይ ሰብ ክብሪ ዝርዳእካ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ዓይነት ነናቱ ክብሪ ኣለዎ መጽሐፍ ቅዱስ ከዓ ናቱ ክብሪ ኣለዎ እሱ ድማ መለኮታዊ ናቱ ክብሪ ክንድዚ ምዃኑ ክብረቱ ፈሊጥና ኣለሊና ድማ ትዝግብኦ ክብሪ ድማ ምእንታን ክንህቦ ክንክእል ኣብ ህይወትና ድማ ምእንቲ ክሰርሓልና ክሰልጠና ከዓ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክና ዝተመስገነ ይሁን ሓደ ጊዜስ ዘይዝከረና ሓያለ ዓመት ኮይኑሎ እንዳተዘራረብና ከለናስ እቲ ጽሑፍ እኳ ከምዚ ዝብል ቃል አምላክ እኳ ከምዚ ዝብል እንዳበልና ንዘራረብ ነርና ኣነ እኳ ብቐጥታ ኣይኮንኩን ግን ካብ ካልኦት ከም ዝሰማዕክዎ ማለት እዩ ካብ ዝፈልጦም ቀረባዮም ኩሎም ማለት እዩ እቶም ከምኡ ኢሎም ዝዛረቡ ዝነበሩ ኣነ ዝፈልጦም ዝነበርኩ ሕዋትዮም ማለት እዩ ሓትን ሕዋትን ስለዚ ሓደ ሓው እንታይ ኢልዎም ቃል ጽሑፍ እዩ ከይትበሉና
ንምንታይኩም ቃል ትብሉ ኩሉ ግዜ ጽሑፍ ትብሉ ኩሉ ግዜ ቃል ትብሉስ ንምንታይኩም ኢሉ መሊስልና ክብሉ ከለው ሰሚዐ እጂ መበገሲና ኩሉ ግዜ ጽሑፍ ምናልባስ ንሰብ ክስልችዎ ይኽእል ይኸውን ተራ ነገር ኮይኑ ክስምዖ ይኽእል ይኸውን ተደጋጋሚ ነገር ኮይኑ ክስምዖ ይኽእል ነገር ግን ጽሑፍ ክንብል ከለና እንታይና ንብል ዘለና ማለት እዩ ኣብቲ መለኮታዊ ዝኾነ ፍሉይ ዝኾነ ምዃኑ ኢና ወይ ድማ እሱ ዝበሎ ናይ መጨረሻ ክበሃል ዝግብኦ እግዚአብሔር ናይ መጨረሻ ቃል ኣለዎ ወይ ድማ ናይ መጨረሻ ቃልሲ ናይ እግዚአብሔር እያ ዝብል ኣበሃህላ ኣሎ ዘለና ዓዲ ናይ መጨረሻ ቃል ማለት ዝኾነ ይኹን ነገር ብርቱዕ ነገር ከጋጥመን ከሎ ወይ ፈተና ወይ ድማ ዝኾነ ይኹን ነገር ከምዚ ዓለኻ ዘፅበልካ ወይ ከዓ ዘጨንቐካ ዘተሓሳስበካ ነገር እንድሕሪ ኣጋጢምካ እንድሕሪ ጋጢምዎ ሰብ በዚ ናይዚ ዓዲ ኣዘራርባ ወይ ድማ ኣበሃህላ እግዚአብሔር ናይ መጨረሻ ቃል ዘለዎ ዝብል ምስል ኣለዎ እግዚአብሔር ናይ መጨረሻ ቃል ዘለዎ ወይ ድማ ናይ መጨረሻ ቃል ዝብላስ እግዚአብሔር እዚ ኩነታት ኣይኮነን ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክና ዝተመስገነ ስለዚህ ናይ መጨረሻ ቃል ናይ መጨረሻ ቃል ስልጣን ዘለዎ ቃል ምዃኑ ኢና ማለት ክንርኢ ዝፍትን ዘለኹ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክና ዝተመስገነ ይሁን ብሓፂሩ መለኮታዊ ዝብል ቃል ምንጩ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ ፍጹም ዝኾነ ጌጋ ዘይብሉ ማለት እዩ ቅዱስን ፍሉይን ካብ ዝኾነ ይኹን ካል ናይ ሰብ ኢድ ዘይብሉ ናይ ሰብ ሓሳባት ዘይኮነ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓሳብ ጥራይ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ መለኮታዊ ክንብል ከለና ብናይ መንፈስ ቅዱስ ሓሳብን ጥበብን ጥራይ ዝዓይን ዝሰርሕን ማለት እዩ እቲ በኽሪ ቃል መጽሓፍ ቅዱስ ኢልና ተተርጊምልና ዘሎ ቢብልያ ዝብል መጽሓፍቲ ወይ ከዓ ጽሑፋት ማለት እዩ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ውሽጡ ብዙሓት መጽሓፍቲ ዘለዎ እምበር ሓደ መጽሓፍ ጥራይ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ብብዙሕ ዝተረጋገፀ እዩ ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ርጉፅ እዩ ቃል ኣምላኽ ህያው እዩ ቃል ኣምላኽ እሙን እዩ ክንብል ከለና ብተደጋጋሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነቲ ቃል ሓቂ ምዃኑ ስለ ዘረጋገፀልና ስለዚ ነዚ ኩሉ ከረጋግፁ እዮም ቶም መጽሓፍቲ ተጻሒፎምና ዘሎ ማለት ነቲ ሓቅነቱ ንምርግጋፅ ከምዚ ሓደ ሰብ መፅኡ ይኮነን ከምዚ ስለ ዝበለና ንስዕቦ ዘለና ማለት እዩ ወይ ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለዎ ወይ ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ክንስዕቦ ዝግባአና መጽሓፍ ክንብል ከለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣጸቢቑ ነቲ ሓቂ ብተደጋጋሚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ገይሩ በዞም ኩሎም ኣብ ውሽጢ መጽሓፍ ቅዱስ ዘለዉ ጽሑፋት ገይሩ ስለ ዘረጋገፀልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ እዩ ስለዚ ኣዝዩ ዝጸንዐ ኣዝዩ ድማ ሓቂ ዝኾነ መለኮታዊ ዝኾነ ቃል ተዋሂብና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መለኮታዊ ዝገብሮ እንታይ ንምርግጋፅ ገለ ክልተ ዝኾና ጥቕስታት ክንርኢና ዘፍጥረት ክወስደኩም ምዕራፍ 2 ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ጥቕሲ 7 ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ጥቕሲ 7 እግዚአብሔር ከዓ ንሰብ ካብ ሓመድ ምድሪ ገበሮ ኣብ ፍንጭኡ ድማ ትንፋስ ህይወት ኡፍ በለሉ እሞ እቲ ሰብ ህያው ነፍሲ ይኾነ ከነስምረላ ዘለና ኣብ ፍንጭኡ ድማ ትንፋስ ህይወት ኡፍ በለሉ እሞ እቲ ሰብ ህያው ነፍሲ ኾነ ነዚኣ ኢና ነስምረላ ኩሉ ዝተጻሕፈ ቃል ኣምላኽ ወይ ድማ እቲ ኣብ ውሽጢ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ጽሑፍ
ملكوتاوي يخن بالكلنا قال أملاح نخلو نتصحف እግዚአብሔር አምላክ ኡፍ ስለዝበለሉ ወይ ድማ ስለዘስተንፈሰሉ ይህ ማለት ልክዕ ተቃል ክትጽሓፍ ከሎ ተቃላት ክትጽሓፍ ከሎ ብሙሉእ ክትጽሓፍ ከሎ እግዚአብሔር አምላክ ነቲ ቃል ወይ ድማ ንመጽሓፍ ቅዱስ ትንፋሱ አተንፊስሉ ነቶም ቃላት እግዚአብሔር አምላክ ቀቢእዎም ካብ እግዚአብሔር አምላክ ዝኾነ ኃይል ወይ ድማ ካብ እግዚአብሔር ዝወፀ ኃይሌ ኣብ ውሽጢ ተቃላሎ ማለት ስለዚህ ኣብ ኣፍንጭኡ ትንፋስ ህይወት ኡፍ በለሉ እሞ እቲ ሰብ ህያው ነፍሲ ኮነ ዝብል ዘሎ ንነፍሱ ወከፍ ቃል እግዚአብሔር አምላክ አተንፊስሉ ንነፍሱ ወከፍ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ኡፍ ኢልሉ ትንፋሱ ሂብወይ ስለዚህ ህያው ይተቃል ክሰርሕ ዝኽእል ይተቃል መለኮታዊ ማለት መለኮታዊ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ጥቅስ 45 ክንከይዲና ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ጥቅስ 45 ከምኡ ድማ እቲ ቀዳማይ ሰብ አዳም ህያው ነፍሲ ኮነ ዝብል ጽሑፍ እዩ እቲ ዳሕረዋይ አዳም ህያው ዝገብር መንፈስ ኮነ ኣብዚ ብዛዕባ ህያው ነቲ ዘንበብናዮ ቀዲምና ዘንበብናዮ ጥቕሲ ህያው መለኮታዊ ክንብል ከለና ህያው እዩ ማለት እዩ ህያው እዩ ማለት ህይወት ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ መለኮታዊ ቃል አምላክ መለኮታዊ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይኹን ፍሉይ ከምኡ ድማ ወንጌል ዮሐንስ ከወስደኩም ምዕራፍ 6 ጥቅሲ 63 ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ጥቅሲ 63 መንፈስ ህያው ዝገብር ስጋስ ገለኳ አይጠቅምን እዩ እዘን አነ ዝነግረኩም ቃላት መንፈስ እየን ህይወቱን እየን መለኮታዊ እጅት መለኮታዊ ንብሎ ዘለና ካብ ሰብ ዘይኮነ ታዳት ካብ አምላክ ልዕሊ ዓቕሚ ሰብ ክሓስቦ ዘይክእል ሰብ ክገብሮ ዘይክእል ሰብ ክበፅሖ ዘይክእል አምላክ ጥራይ ክገብሮ ዝኽእል ስለዚ በአምላክ እተገብረ መለኮታዊ ክንብል ከለና በአምላክ ዝተሰርሐ በአምላክ ዝተዓየ በአምላክ ዝተገብረ ሰብ ክገብሮ ዘይክእል ልዕሊ ዓቕሚ ሰብ እዩ ማለት መለኮታዊ ለዚ ጎይታ ዝብል ዘሎ መንፈስ ህያው ዝገብር ስጋስ ገለኳ አይጠቅምን እዩ እዘን አነ ዝነግረኩም ቃላት መንፈስ እየን ህይወት ውን እየን እግዚአብሔር አምላክና ዝተመስገነ ኩሉ ቃል አምላክ እምበኣር ብመንፈስ አምላክ መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ መንፈሱ ዘስተንፈሰሉ ስለዝኾነ መለኮታዊ ንብሎ መንፈስ ህያው ዝገብር መንፈስ ቅዱስ ህያው ስለዝገበረ መንፈስ ቅዱስ ህይወት ስለዘልበሶ እቲ ቃል ተቐብአ ቃል ወይ ድማ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ቃል ስለዚ ከዓ ጎይታ እዘን አነ ዝነግረኩም ቃላት መንፈስ እየን ህይወት ውን እየን ኢሉ እግዚአብሔር አምላክና ዝተመስገነ ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ መለኮታዊ ፍሉይ ልክዕ ዝግብኦ ክብሪ ድማ ክንፈልጦን ብኸምኡ ድማ ክንርድኦን ይግባአና ኣብ ህይወትና ምእንቲ ከዓየልና ስለዚ ቃል አምላክ ኣብ ኢድና ክንሕዞ ከለና ህያው ቃል እግዚአብሔር አምላክ ዘስተንፈሰሉ እግዚአብሔር አምላክ ትንፋሱ ኡፍ ዝበለሉ እግዚአብሔር አምላክ ዝሐየሎ እግዚአብሔር አምላክ ዝቀብኦ እግዚአብሔር አምላክ ዝሐየሎ እግዚአብሔር ካብ እግዚአብሔር ዝተዋህበና ክሰርሕ ዝኽእል ክዓይ ዝኽእል መለኮታዊ መጽሐፍ ምዃኑ መጽሐፍ ቅዱስ ክንፈልጦን ክንርድኦን ብጣዕሚ አገዳሲ እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ሓሳብ ንሪኦ ከዓ መበቆል ተመሳሳሊት ሓሳብ ግን እንታይ ማለት ምዃኑ ክንሪኦ ኢና።
بخمز السعبكا يزرزر مالتي ويدما تاي مالتي مخانو تردو وياهم سلازم مبقولو مصحف قدوس مبقول ويدما قال املاح مبقول ويدما منشي እግዚአብሔር بعلي مالتي هاليلويا هذا قال املاح لنا نبل كلنا كاب እግዚአብሔር زمنچو كاب እግዚአብሔር زمص كاب እግዚአብሔር استوهبناي بخميخ تخاناوين ويدما بخمي تفصيمو تاغباب دحريلنا كم تنفلطو مالتي قدسات ناي املاح سبات بمنفس قدوس زنقالات زين حجي نسمعين مالتي ابزبن هيوتنا تقمناي مالتي نستفلالي بستفلالي مازون بهيوت مالتي قدسات سبات ويدما ناي እግዚአብሔር سبات بمنفس قدوس تلاعيلهم منفس قدوس الله عيلهم منفس قدوس النقاقحهم حواتا يزي كنفلط زلنا حقي ناي بحقي كتسمرون لكم كذكروها مئنتان كتقولوا منفس قدوس التوابعهم مخنياتو بزح حتو سلازلو بزح كا بدهوتا سلازلو بزح تقران نجر نقال أملاح زكاوم نقال أملاح زتصاررو نقال أملاح كما قوت وزموصو أبيوت ناي بحقي كبدو خاز خو الحتتات كاب استفلالي مأذنات كاب استفلالي زي أمن سبات كاب استفلالي مهرادينا زبلو كاب استفلالي مأذنات يمتي سلازي زيوم نعنا مسرتاوي نغراتي مزي بصحاف قدوس كتصحاف كله تميلهم سوات تبغيسهم بعلم ايكونن دس سلازبولم ويدما اسكي خصحف يليهم كتصحاف كله تميلهم سوات تبغيسهم بعلم ايكونن دس سلازبولم ويدما اسكي خصحف يليهم ايكون اسكي بزاخ ويدما بزعبا فقاد املاح بزعبا فقر املاح بزعبا بركه املاح بزعبا حسب املاح بزعبا فطره املاح اسكي كتصحفي اسكي وشتي كم يبلن الليلم تبغيسهم ايكونن سبات صحيفهم من تايرا منفس قدسي الله عيلهم النقاقحهم اباراتيهم انقساقيسهم دريخهم سلازي مصحف قدس النقاقحهم اباراتيهم انقساقيسهم دريخهم سلازي مصحف قدس كتصحف كل بزن ممرحن بمنفس قدس صحيفهم أملاخي دريخوهم أملاخي نتي حساب هيبوهم أملاخي عزيزوهم أملاخي دريخوهم أملاخي أنقساقسوهم وسان نجر بتعمي أقداس نجر كلاي تيموثيوس معرف سلسة 10 بحنساب الله كنم بينا بسم غيتانا يسوع كريستوس اتناي املاح سب نسناي جبر زبله فصيم تداليو فصم انت خو منفس املاح زنفس زبله صحف نتمرتين تغساص نمقنع نصدقي زخون مقداب يتقمي تانس مرال حج بيا اتوصي زيكونس ابتي مسرتاو ነገር منفس املاح زنفسو زبله نتمرتي يدلو ማለት منفس املاح زنفسو زبله صحف أبكال ترجم دحر خيرنا رينا بزيادة خاية برهوي مالتي كل صحف كاب أملاح إيو التوهبة نمباليات حسب مالتي كل صحف كاب أملاح يتوهب شعو نبتي نتقال مستمهرنا ويدما قال أملاح كن مهار خلنا أب هيوتنا زفتسم بدحري إيمت مالتي سلازي منفس أملاح زنفسو زبلت صحف منفس أملاح زنفس صحف سلازي منفس أملاح كم تقدمنا زبلنا أوشتو الله كل صحف كاب أملاح استوهبنا حيل أملاح الله فقاد أملاح الله نا أملاح كإلت الله نا أملاح فقاد الله نا كلك كم تزبوله يخوني مالتي يفتسم مالتي قال أي بيتروس معرف حادث قصي عسرا قوم دماء عسران حادن كنم ببينا كل صحف
كل صحف زي أسمرولا كل صحف تنبيت ترجمو كابرؤسو كم زي كونه أسمرولا عندنا كابرؤسو كم زي كونه أزب زخالة حساب تاينا رزلنا ما بقسيو منشو مئة خامئتي كاب إجزابيري وط كاب إجزابيري منشو إجزابيري هيبنا إجزابيري ملؤ بملؤ أبيدنا بتحوه نمبالي مالتي سوات نديم متحف مو تترجي من ديم بزح جزء زبل حتتات ويد مارو إتتات كله ملس اللو متحف قدس قال أملا ملس اللو نخلو جابر أملا نتمسكنه كل صحف سي كاب سبات أيقونن ويد ما كاب سبات أيقونن ስለዚህ ደላይ ጽሒፈሞ ሰባት አይኮነን አበጊሰሞ መበገስቱ ሰባት አይኮነን እግዚአብሔር አምላኽ አበጊስዎ ካብ እግዚአብሔር ይነርት ሁሉ እቲ መበጋስ ካብ እግዚአብሔር ይነሩ ቅድሞ ሁሉ እዚ ፍሎጥ ኢሉ ቅድሞ ሁሉ ክንፈልጦ ዘለና በህይወትና ክንርድኦ ዘለና መጽሐፍ ቅዱስ መለኮታዊ ምዃኑ ወላ ሓደ ናይ ሰብኢት ከም ዘይብሉቲ ኣብቲ መበገስ ኣብቲ በኽሪ ሓሳብ ማለት እዩ ملكوتاو مخانو كم أدما كاب إجزابير أملاح كم زمن جو إجزابير أملاح مخانو أتمنشي دما كناس مرال لنا كناس مرال لنا تنبيسي قدس السبات يوم بمنفس قدس تمريحه كاب أملاح التزار وامبر كتو بفقاد سب أي مثلا لازم منشو متحف قدوس كاب እግዚአብሔር አምላኽና እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ከምኡ ድማ ማሪቆስ ክንከይዲና ማሪቆስ ተንቃላት ኣብ ላዕሊ ዘለዋን ምንታይ የዘክርዎን ኢለኩም ማለት እዩ እዘን ለንብበን ጥቅስታት ኩለን እንታየን ክድግፋና ካብ እግዚአብሔር ምዃኑ ምንጭ መበገሲ እግዚአብሔር ምዃኑ ብኸመይ ከኣቶም ዝጸሓፍዎ ከም ዝተበገሱ ማለት ተአዚዞም ምዃኖም መንፈስ ቅዱስ ደሪኽዎም ምዃኑ ናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ ናይ እግዚአብሔር መምርሒ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ንምፍጻም ምዃኖም በትንሱ ዝገበረሎም ጻውዒት በትንሱ ዝገበረሎም መጸዋዕታ በትንሱ ዝሃቦም ትእዛዝ በትንሱ ዝሃቦም መምርሒ መሰረ እምበር ብፍጹም ባዕሎም زهابم تأزاز بتنسو زهابم ممرحي مسر مبر بفتم بعلم كم زي قبا ون إنا مالتي كانت تقالل زلنا بسي جابير كم زبقوسو وتم زبقوسو سواتا بناي جابير أملاح حلافنا بناي جابير أملاح تأزاز كم زقبروا كنفلت إنما أنت كنرداني سلازخ أي مالتي دحروي تتقصي بزنببنايا كم اتبل زلا مالتي بمنفس قدس تماري حبم كاب أملاح التزاربو إلى الله مبر كتو فقط سواي مثلا ماريكوس معرف 10 شدشته تقصي 10 4 نوح زبالة حسب 7 سواي مثلا ماريكوس معرف 10 شدشته تقصي 10 4 نوح زبالة حسب 7 راح نبوبنا بتحسبوا إنه إجن تعزيزهم قويتاهم زعززهم سلازي بهم وملكه أملاح كم زعززهم تم زعفوا أملاح كم زعززهم أملاح نتعيو نتعمام نتي تأزاز كم زهبهم نصهم دما كاو تبجيسهم كابتا أملاح زوالهم تبجيسهم كم زخون حلاف النت تشكيمهم تأزاز كم زهبهم نصهم دما كاو تبجيسهم كابتا أملاح زوالهم تبجيسهم كم زخون حلاف النت جمروا زعفون ما إنتان كنفلت دحريتهم عسرتو حدا أما أدي تقميت أنكلو تجاهده نتم تنسيز رأيو أمانون يوم ما سلات زي مؤمنهم ترى بامن كا زرفهم عسرت حمشته بلوم دما ناب كل عالم كيدو بنير الحج سمرولا كيدو كلهم متحف قدس صحافو مشته بلوم دما ناب كل عالم كيدو بنير الحج سمرولا كيدو كلهم متحف قدس صحافو
ቶም እግዚአብሔር ሰባት ተባሎም ማለት እዩ ተኣዚዞም እዩ እግዚአብሔር እዩ ኣብ ቅዱስ ዝፀሓፍዎ ቶም እግዚአብሔር ሰባት ተባሎም ማለት እዩ ተኣዚዞም እዩ እግዚአብሔር እዩ ኣበጊስዎ ንሱ ኸዓ ትእዛዝ ይጎተሎ ማለት እዩ ናብ ኩሉ ዓለም ከይዱ ንብዘሎ ፍጥረት ወንጌል ዝወኹ ንዝኣመነን እተጠምቀን ክድሕን እቲ ዘይኣምን ግና እዩ ኣበጊስዎ ንሱ ኸዓ ትእዛዝ ይጎተሎ ማለት እዩ ናብ ኩሉ ዓለም ከይዱ ንብዘሎ ፍጥረት ወንጌል ዝወኹ ንዝኣመነን እተጠምቀን ክድሕን እቲ ዘይኣምን ግና ክኹነን እዩ ነቶም ዝኣመኑ እዚ ተኣምራት እዚ ክስርቦም እዩ ብስመይ ኣንትኸፁ ሳንካ ክረቡ ኣማን ክሕዙ እዮም ዝቐትል እንተተኻ ኮቶይ ክትሕኦም ንስቶምም ካውኡ እዮም ጌታ ኢየሱስ ምስ ተዛረቦም ኣብ የማን ኣምላኽ እውን ተቐመጠ ናይ መወዳእታ ጥቕሳ ንሳቶም ክዲሉ ተኣንሶም ኩሎም መፅሓፍ ክፅሓፍሎ እግዚአብሔር ትእዛዝ ቢሎም ኣብ እግዚአብሔር እዮም መምርሒ ቢሎም ገዛሶም ድማ እሶም ስለ ዘበረስዎ ኣይነ እዚ ኣርባዕተ ነጥቢ ንግበረሉ ነስምረሉ ኣብ ደው ካብትን በትን ዝመፅ ንፋስ ድማ ናብትን ኣይንድፋእን ኢና ምክንያቱ ተሓቂ ስለ ንፈልጦ ተሓቂ ድማ ስለ ዝተረዳእና ጎይታ ምሳታቶም ይገብር ነቲ ቃል እውን ብዝስዕድ ተኣምራት የፅንዖ ነበረ ስለዚ ኣምላኽ ክልእኮም ከሎ ነቲ ዝበሎ ድማ እሙን ኮይኑ ይፍፅሞ ማለት እዩ ናይ ጎይታ እንታይና ንርኢ ካብዚ መጨረሻ ማለት እዩ ኣምላኽ ሓላፍነት ምስ ሃቦም ምስ ኣዘዞም ክፅሕፍዎ ኩሉ ግዜ ምስኦም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ክንፈልጦ ዘለና ኩሉ ግዜ ምስኦም ምዃኑ እንታይ ክፅሕፉ ከም ዘለዎምን እንታይ ካ ክፅሕፉ ከም ዘይብሎምን ናይ ኣምላኽ ሓለዋ ናይ ኣምላኽ ደገፍ ምስኦም ከም ዘሎ ክንፈልጥ ኣለና ጎይታ ኣብዚ ምስ ኣዘዞም ንሱ ከዓ ምስኦም ነበረ ከምቲ ተስፋ ዝኣነ ኩሉ ግዜ ክሳዕ መጨረሻ ዓለም ምሳኹም የልዎም ልክዕ ከምቲ ዝበሎ ተስፋ ቃሉ ድማ ንሶም ከይነበረ ከምቲ ተስፋ ዝኣነ ኩሉ ግዜ ክሳዕ መጨረሻ ዓለም ምሳኹም የልዎም ልክዕ ከምቲ ዝበሎ ተስፋ ቃሉ ድማ ንሶም ከይዶም ወንጌል ክሰብኩ ከሎ ከገልግሉ ከሎ ንሶም ይዓይበር ስለዚ ክወሃቡ ምስኦም ኮይኑ የሰንዮም እንታይ ክብሉ ከም ዘለዎም ይህቦም እንታይ ክፅሕፉ ከም ዘለዎም ይነግሮም ንሱ ዝበሎም ይፅሕፉ ንሱ ዘይበሎም ኣይፅሕፉን እዮም ስለዚ ከምቲ ንሱ ዝኣዘዞምን ከምቲ ንሱ ዝበሎምን ከምቲ ንሱ ዝደለዮን ገይሮም ድማ ፅሒፎሞ ማለት እዩ ተመሳሳሊ ሓሳብ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ንረኽቦ ኢና እትኡ ዘሎ ሓሳብ ከዓ ልክዕ ከምዚ ዘንበብናዮ ማሪቆስ ዘሎ ማለት እዩ ከም ዝኣዘዞም ንሳቶም ድማ ትእዛዙ ተቐቢሎም ከም ዝኸዱ ተመሳሳሊ ሓሳብ እሱ ከም ዘለዎ ከሎ ነጥቕሲ ክትፅሕፍዎ ትኽእል ኢኹም ማቴዎስ 28 ካብ ጥቕሲ 17 ክሳብ 20 ዘሎ እዩ ንስኻ ናብ ትንቢት ኤርምያስ ክወስደኩም ካልእ ጥቕሲ ክንውስኽ እሞ ብኡ ጌርና ክንውድእ ኢና ማለት እዩ ኤርምያስ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 7 ቀፂልና ድማ ኣብቲ ዘለናዮ ምዕራፍ ጥቕሲ 17 ክንርኢ ኢና እግዚአብሔር ግና በለኒ ናብ ዝልእከካ ኩሉ ኺድ እቲ ዝእዝዘካ ኩሉ ድማ ተዛረብ እምበር ቆልዓየ ኣይትበል ቁፅሪ 17 እምበኣር ንስኻ ሕቆኻ ተዓጠቕ ተንስእ እሞ ነቲ ኣነ ዝእዝዘካ ኩሉ ንገሮም ኣነ ኣብ ቅድሚኦም ፍራሕ ከይገብረካስ ኣብ ቅድሚ ገጾም ኣይትፍራህ ተንስእ እሞ እቲ ኣነ ዝእዝዘካ ኩሉ ንገሮም ኣብዚ ድማ ኤርምያስ ከም ተኣዘዘን ተንስእ እሞ እቲ ኣነ ዝእዝዘካ ኩሉ ንገሮም ኣብዚ ድማ ኤርምያስ ከም ተኣዘዘ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዝኣዘዞ ንሓደ ዕላማ ስለዚ ኩሎም ካብ ሙሴ ጀሚርናቶም ዝፀሓፍዎ ማለት እዩ ኩሎም ዝፀሓፍዎ ክፀሓፍ ከሎ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ትእዛዝ ተቐቢሎም ናይ